Aprilia, ne Aprili, Aprilija. Aprilija je ona mala, ali opasna Italijanka, brza, okretna i uvek spremna za trku. Njen cilj je da pobedi, ali sa stilom. Kao mali i veseli demon, Aprilija uvek pokazuje da je brzina stvar umetnosti. Aprilia je marka koja nas podsjeća da Italijani nisu samo dobri u upravljanju paste, već i u upravljanju motocikala kojom svaki put iznova pokažu koliko ste spori. Tuono RS, to je, kako bih rekao, motocikl koji ne voziš. Njega jašeš. Kao da si osvojio titulu kralja autoputa. Njegov V4 motor kao vulkan u napadu besa, a zvuk čist heavy metal. Kad ga startuješ, komšiji automatski postaju državni neprijatelji broj 1. Tuareg je motocikl za one avanturiste koji misle da je blato parfem prirode, a kamenje masažni tretman. Ne samo da možete preći planinu, već biste mogli i povesti planinu sa sobom, jer ima dovoljno mesta za prtljag, šator, frižider i verovatno veći deo porodice. Finale, RSV4. Ne samo da izgleda kao da je ukraden sa MotoGP staze, već se tako i ponaša. Taj motor šapuće, ti nisi dovoljno dobar za mene. Aerodinamičan kao Ferrari, ali s jednim značajnim dodatkom. Ovde ste vi vazdušni jastuk. I šta smo naučili? Aprilia nije tu da se šali. Tu je da bude razumna. Oni su tu da nam pokažu kako bi izgledala budućnost motociklizma samo ako biste preživeli sadašnjost. Ako mene pitate, ovaj trio Tuono, Tuareg i RSV4 nije za svakoga. Ali, ako ste zaljubljeni u motocikle iole kao i ja, onda sigurno znate da pravi motociklista uvek bira srcem umesto razumom. A Aprilia udara pravo u srce. I u novčanik. Moto Morini. Možda tiši od drugih, ali zato stvoren za prave ljubitelje. Dolazi s notom luksuza i prestiža koji ne viču, već šapuću. Ako znaš, znaš. Ovaj motor je za one koji žele da budu drugačiji, ali bez previše buke. Ako ste ikad poželili motocikl koji je izašao iz vremenske kapsule, definitivno je to Moto Morini. Spoji tradicije i inovacije u nešto što bi moglo u isto vreme da oduševi i srce i novčanik. Doneli su nam 4 sjajna primjera: Corsaro, Corsaro GT, Escape 1200 i naravno moj favorit 3.1/2. Corsaro i Corsaro GT su kao italijanski fudbaleri, a vožnja pobjeda u finalu svetskog kupa. Dok je običan Corsaro dizajniran da bude čista snaga na 2 točka, GT verzija dolazi sa malo više razuma, ili bolje rečeno sa malo više prostora za kofere, jer oni koji žele italijansku šminku, ali imaju i realne planove kao što su putovanja ili vožnja do pijace. Čak i dok kupujete povrće, želite da izgledate kao da kupujete za MotoGP tim. Escape 1200. Ovo je Moto Morini za avanturiste, ili barem za one koji vole da izgledaju kao avanturisti dok idu na posao. Kao da kaže, mogu preći kroz pustinju, ali više volim dobro asfaltiran put do vikendice. Escape pokušava da zauzme deo tržišta u kome dominiraju veliki ADV modeli. I na kraju 3.1/2. Čist vremeplov. Povratak u 70. kada su motocikli bili jedinstveni, ali moćni i jednostavni. Kada su dizajneri crtali linije ručno, a ne računarima, kada ste mogli parkirati motocikl ispred kafića, znati da će ga svi gledati. I da budem potpuno iskren, to je model koji bih rado parkirao u svoju garažu. Ili ispred televizora. Italijanski stil, italijanski šarm, kineska tehnologija i prstohvat drame i mnogo strasti.
Suzuki je uvek kao onaj cool prijatelj iz kraja, radi sve što i drugi, samo malo brže i malo glasnije. Novi modeli su oštri, energični i napravljeni da vas podsete zašto ste se uopšte zaljubili u motore. Suzuki je stigao sa porukom ne menjamo ono što valja, ali za svaki slučaj dodamo još malo. I ponovo je uspeo da pokaže zašto je njihova filozofija jednostavna. Ako ne možeš da biraš, uzmi oba. Hayabusa, motocikl koji je pre 25 godina postao sinonim za brzinu i eleganciju. Za one koji žele da izgledaju kao da idu na sastanak s brzinom svetlosti. S druge strane, V-Strom, da, dolazi u toliko varijanti da ih verovatno ni Suzuki više ne broji. 650, 800, 1000, 1050, D, DLC, XL, XXL, možda čak i veličini šoljice za kafu. No šalu na stranu, V-Strom je motocikl gde su kiša i blato idealni saputnici. Tu je i premijera Suzuki DRZ 400. Ovo nije motocikl, ovo je alatka, ili još bolje rečeno radna mašina. Za šume, gore, planine i sve one trenutke kad vam treba da posluži i kao motorna testera za drva. DRZ 400 je kroser sa srcem kamioneta. GSX S8R i 8S, japanska verzija švajcarskog noža. Prilagodljivi, oštri i spremni. Pokreće ih paralelni dvocilindraš od 776 kubika sa 83 konjske snage. Sedište na 8R postavljeno na 785 mm, znači bez straha da ćete se nagnuti kao onaj toranj u Pizi, dok na 8S 810 mm visine sedišta, jer očigledno ni svi ljubitelji Suzukija nisu iste visine. Ne možemo zaboraviti Suzuki GSX S GT 1000, sport touring motocikl za one koji žele da budu brzi, ali i na cilj da stignu bez bolova u leđima. Ovaj model kombinuje snagu i udobnost, sa sedištem dovoljno udobnim da ga možete smatrati pokretnom dnevnom sobom, ali sa 150 konjskih snaga. Suzuki ne impresionira komšije, već motocikl koji radi. Brend za ljubitelje koji vole praktičnost, pouzdanost i ne brinu šta će se dogoditi kada okrenu gas. Triumf, engleski gospodin koji ume da bude opasan momak. Nova linija ima eleganciju, ali i onu britansku aroganciju koja kaže da mogu biti šarmantan, ali i da imam svoju tamnu stranu. Triumf nam je pokazao da može sve. Od krosera do motocikla koji izgledaju kao da ste upravo ušetali u set filma iz 50-ih. U stvari, Triumf je vremeplov na dva točka. Bonneville, kralj retro sveta. Ikona stila, prepoznatljiv na kilometar i uvek u modi. Od Bonneville Bobbera, koji izgleda kao da je stvoren za vožnju po starim Road 66 putevima, do Bonneville Scramblera koji može i u blato, ali ne rizikuje stil. Tu su i T100 i neizbežni Elvis model, jer očigledno nikada nije kasno da malo zadrhtite u 50-ima. Speed Twin i Speed Triple, Triumfove sportske zveri. Ako je Bonneville povratak u prošlost, Speed serija je direktna karta za sadašnjost, ali sa istim osjećajem britanskog luksuza. Twin sa svojih 900 kubika i Triple sa 1200 su motocikli za one koji žele brzinu. Nije isto kada jurite gradskim ulicama na nečemu što izgleda kao da pripada Formuli 1 ili na nečemu što bi mogao da vozi i James Bond. Ne smemo zaboraviti Tigera, koji dolazi u svim veličinama 800, 900, 1000, 1200 kubika. Motocikl za avanturiste koji žele da izgledaju ozbiljno dok istražuju svet.
sa visinom sedišta od impresivnih 850 mm na najmanjem modelu, pa sve do 875 na najvišem. Idealan za košarkaše ili ljude koji razmišljaju o karijeri u cirkusu. Ali, ako ste niži, ne brinite, Triumf ima modele i za vas. Neće vam trebati merdevine, ali će vam trebati malo hrabrosti. Dakle, Triumf nije samo brend motocikla, to je simbol raznovrsnosti. Za ljubitelje retro izgleda, vintage šarma i britanske elegancije. Ducati, sinonim za strast, brzinu. Ovaj italijanski šarmer donosi modele koji su kao Ferrari među motorima. Elegantni, agresivni i uvek spremni da vam pokažu šta znači prava vožnja. Ali uz upozorenje, držite se čvrsto jer Ducati ne prašta. Kako spojiti brzinu, stil i buku koja zvuči kao simfonija? Ducati je ponovo pokazao zašto je sinonim za performanse, dizajn i naravno neizbežni V agregat, ili kako ga oni poetski zovu, L-Twin. Multistrada, motocikl koji ima više varijanti nego što postoji ukusa čokolade. Lešnici, bez šećera, sa bademom, sa kokosom i verovatno neku verziju koja je veganska ili bez glutena. Ali šalu na stranu, Multistrada je ultimativni multimotocikl, planina, asfalt ili jednostavno za izbjegavanje gužve u gradu. Premijera, Panigale V2 i Street Fighter V2. Sa svojih 955 kubika i 118 konjskih snaga, ovi modeli su poput čokolade sa čilijem. Panigale V2 je dizajniran za stazu, ali i za one koji žele da izgube vozačku dozvolu na najlepši mogući način. Dok je Street Fighter V2 namenjen onima koji vole golotinju. Mislim, u dizajnu motocikala, naravno. Desert X. Motocikl koji kaže, ok, Multistrada je šmeker na asfaltu, ali sa Desert X-om ništa nije nemoguće. Sa svojih 937 kubika, 110 konjskih snaga, specijalno podešenim vešanjem i spremnošću da se nosi sa najtežim terenima. Od sada i Discovery model sa svom zvaničnom touring opremom. Ducati je brend za one koji ne žele kompromis, žele brzinu. Motocikl koji ne samo da izgledaju kao $1.000.000, već će vas i odvesti na putovanje vredno svakog centa. Royal Enfield, istočni gospodin sa istorijom dužom od mnogih drugih. Ovaj motor kao da kaže polako, uživaj u vožnji, nema tu žurbe, samo stil i karakter. Sa novim modelima koji su mešavina britanskog šarma i indijske duše. Enfield vas vodi na putovanje u prošlost, ali s modernim srcem. Nekada britanski aristokrata na 2 točka, a sada indijski maharadža motocikala. Kada pomislim na Royal Enfield, setim se lika iz filma Party. Hrundi Bakshi. Pardon? That is what my name is called. Hrundi Bakshi, kojeg je igrao Peter Sellers. Zato ih od milošte zovem Hrundi Bakshi motocikli sa svojim brdi nam nam šarmom. Birdi nam nam. Birdi nam nam.
Bear 650, novi član porodice Royal Enfield, 648 kubika i 47 konjskih snaga, kao medved koji je odlučio da postane maratonac. Prednji točak od 19, a zadnji 17 inča. Visina sedišta 830 mm, znači da će i niži vozači moći da se osjećaju kao kraljevi džungla. A sada nešto za ljubitelje tišine. Flying Flea. Royal Enfield je zakoračio u svet električnih motocikala sa autonomijom od oko 150 km i maksimalnom brzinom od 100 km na čas. Savršen za gradske avanture bez buke i zagađenja. Baterija od 7 kW može da se napuni za oko 4 sata, što znači taman ćete imati vremena da popijete čaj dok čekate. Ne možemo zaobići Himalayan, motocikl koji je postao zaštitni znak Royal Enfielda. Kao jedini retro-avanturistički motocikl, kombinuje klasičan dizajn sa sposobnošću da vas odvede i na kraj sveta, pa i nazad. Ako želite da se osjećate kao istraživač iz prošlog veka, ovo je pravi izbor. Royal Enfield pokazuje da iako su promenili kontinent, nisu izgubili svoj šarm, bilo da tražite klasičan stil, električnu inovaciju ili avanturistički duh. Royal Enfield ima nešto za vas. Benelli, brend koji dolazi sa italijanskim šarmom uz dodatak kineske začinske mešavine. To je kao da naručite italijansku picu koja je ispečena u voku. TRK 902 Explorer, treća evolucija nakon 500 i 700 u Benelli avanturističkoj porodici sa 904 kubika i 100 konjskih snaga, dok je visina sedišta 865 mm. Sa 22-litarskim rezervoarom goriva možete se izgubiti u nekoj planinskoj stazi, ali ćete uživati u vožnji. I šta je novo? Pa motocikl za sve, avanturiste, gradsku elitu, pa čak i za one koji samo žele da izgledaju kao da su upravo sišli sa Dakar relija, ali bez onog dela da se zaista zaprljate. Leoncino Bobber 400, retro, ali sa modernim obrtom. Sa svojih 37 konjskih snaga i 399 kubika nije brz, ali i nije za one koji traže brzinu, već za one koji žele da budu viđeni. Kožna jakna, naočare i u stilu Steve'a McQueena pravac vožnje. Benelli nije zaboravio ni male avanturiste. PKX 125 i 300 mali motocikli koji izgledaju kao da bi mogli da prežive nuklearnu katastrofu. Idealni za početnike, gradsku vožnju i za one koji jednostavno žele nešto što izgleda ozbiljno, ali ne zahteva hipoteku. Benelli možda dolazi pod kineskom šapom, ali još uvek ima italijanski šarm. Italija, sinonim za skutere sa stilom i elegancijom na dva točka. Vespa GTS 310, najnoviji dodatak u Vespa porodici. 310 kubika, 25 konjskih snaga, to znači da ćete moći da stignete do omiljenog kafića brže nego ikad. Italjet Dragster. Izgleda kao futuristički koncept koji je pobegao iz laboratorije. Podseća na nedovršeni prototip. Ne znam mnogo o njima,
ali definitivno privlače pažnju. Dakle, bilo da preferirate klasičan šarm Vespe ili futuristički dizajn Italjeta, italijanski skuteri dokazuju da stil i performanse mogu ići ruku pod ruku. I za sami kraj, za vas hrabre avanturiste, pogledat ćemo brendove toliko nove da nekima ni ime ne možemo da izgovorimo. Misteriozni stranci koji ne poznajemo, ali to ih ne sprečava da uđu u igru. Isto kao i novi vozači, neiskusni, a željni. Kina, zemlja koja nam je donela papir, barut i beskonačan niz motocikala sa imenima koje zvuče kao da su izvučeni iz šešira. Na ovogodišnjem EICMA sajmu predstavljaju modele koji su nas naterali da se zapitamo da li je ovo budućnost motociklizma ili samo još jedan pokušaj osvajanja tržišta. Kove Moto, koji je odlučio da se ne zaustavi na malim kubikažama, predstavili su 800X Pro, avanturistički motocikl sa 799 kubika i 95 konjskih snaga. Uz to, Kove planira da udvostruči broj dilera u Velikoj Britaniji. Zontes, brend koji je odlučio da se fokusira na futuristički dizajn i tehnologiju. Njihovi modeli izgledaju kao da su izašli iz naučno-fantastičnog filma, sa oštrim linijama i LED svetlima koje bi mogle da osvetle celu ulicu. Iako nemamo tačne specifikacije, možemo reći da Zontes cilja na mlađu publiku koja želi da se istakne na ulicama. Vođ je još jedan kineski brend koji se probija na tržište. Njihovi motocikli kombinuju modern dizajn sa pristupačnom cenom, što ih čini privlačnim za one koji žele da uđu u svet motociklizma bez probijanja banke. Caballero je brend koji kombinuje vintage izgled sa modernom tehnologijom. Njihovi Scrambler modeli podsjećaju na zlatno doba motociklizma, ali sa svim pogodnostima savremenih mašina. Kineski brendovi su pokazali da su spremni da preuzmu svet motociklizma. Bilo da tražite futuristički dizajn, ili vintage, ili jednostavno pristupačnu cenu, imaju nešto za vas. Odoh da naučim kako se pravilno izgovara Vogue, Vož, Vođ, Vogue. Da bi obišao ceo sajam, trebalo bi više vremena nego što je Kolumbu trebalo da otkrije Ameriku. I dok sam pokušavao da se snađem u lavirintu dvotočkaša, propustio sam štandove KTM-a i Kawasakija. Da, znam, sramota. Ali hajde da vidimo šta su oni predstavili dok sam ja lutao u potrazi za najboljim pečenim kestenom na sajmu. Austrijski majstori predstavili su nekoliko zanimljivih modela za 2025. godinu. KTM 1390 Super Adventure S Evo, avanturista sa 1301 kubikom i impresivnih 160 konjskih snaga i visinom sedišta od 860 mm. Tu je i 990 Duke R, naked motocikl sa 990 kubika i 115 konjskih snaga, namenjen onima koji vole brzinu i agilnost. Japanski gigant Kawasaki je na sajmu predstavio nekoliko noviteta. Između ostalog, Ninja 1100 SX sportski touring motocikl sa 1099 kubika i 135 konjskih snaga. Visina sedišta je 820 mm, što znači da će vozači svih visina moći da uživaju u vožnji. Takođe, tu je i Kawasaki legendarni Z900, naked motocikl sa 948 kubika i 125 konjskih snaga,
koji kombinuje agresivan dizajn sa vrhunskim performansama. Ovo je bio moj prvi put na ovom spektaklu i moram reći da sam oduševljen. Sajam je toliko velik da vam treba više od jednog dana da ga obiđete. Od raznovrsnih motocikala preko neverovatne atmosfere do pečenih kestena koje su prava poslastica. Sljedeće godine planiram da se bolje organizujem. A možda još bolje da dodam još jedan par nogu. Ostanem duže i naravno posetim i štandove sa moto opremom, delovima i uljima. Do tada ostanite uz Mudrolije na motorima za još avantura na 2 točka.